You will share for baby a wow here piano. A chiao, a more fresh up Makwaba. Aha, a Chunuku TV or YouTube channel no eso. Sasso na Facebook Live, Chunuku Kamame. Number Didi Jumani is 0244-840108. 0244-840108. Say, oh, be been up, say, oh, yeah, advertise. A bay a day amount. Say radio, so say TV, so say social media, Nino. Echinina etum. Say, Entiam Rankwandia. It did Chunuku, wait me a frame for the Teresa. Na ene enu abako also soka empanifo no bi hu e wo salaga a obi a oye obenfo oye oduyefo ene ebedi nkomonti ba bi a obi a no ma ofidie no ena hase na e twa e ho aba ye ba bo nse ne numbers ni na egu screen ase o frɛ na wanfa obetimi afrɛ no eye WhatsApp ana say with the message ebeja no ebi ana ne se kura dwuma mu owi a ono so eno bebo enkomo me da mo nyina ase etwa en waba yo busu afo ya da mo nyina ase yakwakwa jenkrato yaba sabre se dem di kan na chief ya mo akwaba ya itise boko na so boko good mpanifo ne na mo salaga obi a ho ye good e da nyame ase se odu abeduru asomdwi mu na ene ebedi nkomo e ba cho obetimi ada ho madi ma omo ehwe hu ni ba we pe introduce hu de me ejuma de me bebre tende de se na etana no se ya tambia metabo amanfo no nti na misaba betna na misa kasa nipa bia na osawo habia na wasambra mchena membo no medase e ba cho salaga area be na wo Salagano new side on your friend EDP. Okay. To do Salagadia na wakasa ope chief kafuni. On obianimi. Okay. Udi na se chese? Chief kafuni na sen chirese like se o hia bibi mincha na se ope bibi mincha meteme yema ade bia na o hia mincha na obetuma meteme boa. Okay. Me na sipi. E ba cho wanya juma we mfi bezen. Oh, me and they do 20 years no. Okay. No obi ne de ma wo anase wa na akopa ya na wo na bi ne de boa wo. Me na de. Me mama papa. Okay. One ne de juma no. Okay. Na first no me ne wo ho na wo ye juma no. To tam no ogusi ye juma tam bia no wo suma me se me ko wuro mo ko yesi. To se sia de woni ho aka baby. Okay. To ana se sia aka me ko ana me gusi ye juma no. Okay. Ede nyame ase ye ndi nkomo yie o number no nkomo me my number is 0549 640 327 0549 640 327 o se obi apia ma ofre me obenya me. Okay. O use one number be sa number nde na me use. Okay. Me da ase pe ye hwe yare ni ahodo a wutimi esa no yare bi ti se den sa obo ho na utwa epilepsy yare me sane yare bi brede because on say obi ho na oguso nanta na ne ho mfa na woni bebi na yare ni free nti wotime ba me cha bet ma boana na yare na ko. Okay. Ti se wo kan obi ho a mo yare wo Chinsa hospital baby a enkoda ebi wo na sunsun yare ana obi kwa na ato na duru se nipa no oba de be na wo ebe ma wo hu se we de enye yare kwa na bi duru na yato na etisen nipa no ba mencha pemfo na mi di adwuma no mo no be kire mi no kwan se sunsun yare a no mbeka se nipa bi susu na etu nipa kro ni yare na mo no be kire mi se yare no obi no wato nti fesi na wonye na nipa no yare no ensane ma no na wasane yare ama no. Okay. Ye hwe obi wo ha enim se stroke yare a sese no first name penifo na yo mo sese young guys na no bebre no esoso enya stroke ni ade dodo na ya adwuma ya to obi aduru na wakotia aduru bi so obi also abone bi a wa ye obi o de sa yare na ma no so obi hwe na o sa stroke no achi na ne ho nto na oba wo ho a achakura be sen ede de na megusu ye ndada kura ntini pa no ba ende easy mami. Okay. Because mejuma dada ntini pa no ba ende easy na megusu shaste tambi obia nipa ntimi yare kura na mutimi sa stroke mi yare mutimi din bana mayen
In fact, so it will be bad. The severe panel. Obetime the babe 1 month, and that's what be yedo nako. Nipa no ba de na me be yado no mana mpemfo no mbekire because obi wo ho ba etimi yade no maybe na nipa no ebetuma do be 1 week kura na wo yado na ma no nipa no kuro no ne ho aton. Okay. Obi so ho ebetuma do 2 weeks na ne ho aton. Ntini nyina enye easy minche. Okay. Me na sepe. Busuafo yenu yene ne ebo enkomo yi. Salaga ana ofiri obaya yene no ebo enkomo. So o ko salaga ebetimi ani nka ofa mampo na ofa yaji. Na wasi makango na ho ani. Ntia na machine so ka se o kwa ko fata ma letechima na kwa na kwa tintintin. Nti we ne kwanti eti ya chiro. Number no ne wo screen as no fa ene so yade a ebetimi ade abo. Chief yehwe obi wo ho so a ensa onum saketu bi no wa yese bodam ni onum sa no wa yese bodam ni ontimi nya adwuma ontimi nya hwe opese ogya ensa o chinsa ho ba bi wo fanko obi wo so e weed wanu weed no onum na yese bodam opese ogya enso nya ba bi emfa nyede enko se nipa mi no wetin ade asa na beka kire ho sa ne ma no nyina metimi sa ne sa yare no ebi wo ho ye nipa no motimi ye ni sa no enya ne pe otuhone en se wonkonu otuhone en se wonkonu to en so efurse mbi fo no mutumi ye no obi wo ho etimi furu ne fie ebi so wo ho a ebe se wo no obi na ese kasakasa bi ne bebe wo montam na ne nipa koro na decide na to no so wo sora na ye en se wonkonu wo sora na ye se wonkonu nti sa de ne nyina metimi sani sa yare no de nipa no ba me cha me wo sa dro na mbe ya ma na nipa koro no na mama na dro no wa ya obeja sa ne ma nyina. Good. Se nipa no yokrofo kura ni nyina me yesa adwuma no. Okay. Obi yokrofo no pese ojai. No pese wonjai. Amudi ni ba me cha me ya obeja sa kuro no. Okay. Na eno eno manage ko no krofo no. Eno no na ho adwuma na se ne sitie. E de haban ana ye de abo bi. Se ne sitie kakra bi. Ene de efuru obi ani ni tri. Obi o ba ni tri ne be fe. Se mata se mana do no wonuma ne ya ya ma no mata se mana adware so no wajora ne ya ma no ne wajware obi wo so ye mana adware e be kire se ne be ye ne ye be ye aduru no e be pia boa ne ya de no pemfo na nkasa kasa no be kokotena nipa no so na oma jina junior sa ne ma no so sa ne ma nyina so wow. Chief Minasipi, we know more ya cromfo na mo hene ma no a mo ya cromfo fi muta wiewia mu krumu no eno susu betima bo krumu mane no de ko na yakohwe oba de obokro no ani wu pa efere betima egu aware e ma no de be ma bokro no de omope so kwa okowia ba obagi edi ada ebe chu no atwe no ho nti mema no so wa pese ogya kro no no wodi wani kire chief o salaga number ne gu ase ne bibia be fine chief yewe minim se so obi eyo hene a ana obi kodi akonwa iso ohia ahobambo obi oyo ohini bia dodo na wa ahobambo ewo ho bibi besi a ohu ohini ko badwa ase na wo ma ne nsa na poison mo so glass de ma pa na abo wo so ye chief so obi kodi ohini a ana obi yo ohini a na omo no ho ban a protection be pa ne hia ma obi a so ohini ana okope ohini di sa protection de me won bibri ebi ti say nte bi o se like nipa no se wo ohina ana se wonye ohina na o pesa protection bi metime ye ma no wade bi na ebe na yakawa eno sa ka won kora se wo be frika kora na o fa won sa ko som kanu na kanu be kokonya accident ka won be kire o se sa ka memfro so ebe ma wallet kra some of kan ebe kire o se sa kanu memfro ebe kire o ai bi adanse bia wo wonsa nti memfro sa kanu tini passe so poison bibi so eno asa na ebe kire o se bibi so be ba be how bi se bibi be to se ade bi be te se ade boni obi be boni ana se obi pe se mbe ye mbe ye wa de boni saka ona be kire o se ade wi nipa pe se mbe ye o sisi nti furu be na wo ho no nti ni nyina meye okay nti apart from saka won kora e wo hon de sai juman de wo different ye no eno se wo jaro na be ya ma nipa no wa dia ahye no ho ana e wo bi so se be ma nipa no wa dibi ni nyina e wo ho good yeah me ka we e hye me we no
we ya ware kawa di se bia me yo hene anase me ye panimu bi na me pese me di saa kawa na drum bi na me mpe wo kawa na me die we no betimi aye die me die we so ma me betimi aye because a spirit na di begu saa kawa no aha be kire wo ne hunema na ya pe na edi kawa no in spirit no ye di spirit na gu saa kawa no nte hye wo sakura nipa no hu kawa no kro wo hu se bibi wo kawa no ba en so bibi wo ho okay aha nti saa ne man nyina se nipa bia na ai hana wo frema mbe ya man okay oba mbe boa no nti saa nipa bia no wo ha bia wo frɛ wo fa me number no 0549640327 0549640327 nipa bia no wo ha bia wo frɛ me wo frɛ mbe tuma boa no good say ni aware asem nyina metime boa nipa ana promise fail nyina metime boa nipa obi wo so ye business na business no nkoso wo frɛ ma mbe kyerɛ se ne beye na business no akoyi aman hante ni nyina metime ye good me da sipi baba na mako ye time no enti yenhwe obo ho na adwumum omo tatoto aduro bi a position bi ho no ono na say the position there e ma no but ebi a obi person wo ye ne bone a eno ye woduro bi wo apart from saa kawa we na e hye ne baby a be ma na alert no ana kawa na no so obi person odi wo bone a ebi oto woduro a saa kawa betimi alert wo na say bibi foforo wa e betimi a kire say bibi bone bi no wo de na ebe ma nipa no wadi ahye no ho se obi wo no won peka wana e wade na ebe ma no wadi ahye no ho ana esa wo de na ebe ma nipa no wadware to dwara ni tambia ade no hye wo ho se wan hye ka wana kura ebe bibia tambia wo nantade ni di edu echi aha ti sane ma ni nyina nipa bia na wo pesa ha na wo ba metime boan okay but sane ma ni na wachi wade wo bibrede say ba me de ne de me na no wode aden mam no wan kire me say echini bibi okay de echini bibia okay Matias you say de bibi sanse bia ade ne wachi wade na so de kokana yese o sa ba ho no masai ne foforo na se bibia me na wode ade wa kirkire me sa ne man nyina echini bibia okay but that's yen hwe sekan ani tu me nka so bi ya amro bante no e bia oba e bia me iskani me businessman me your politician me obi a me dimu me your hene obi kwa betimi akobo obi pa so bebo me tu ano me twa sekan nkumi sekan eduro anase etu eduro eno so ho asem te sen e wo ho sa ne man nyina ne party me beji sa ne man kora me nche won se obi wo ho na ogusu nanti o na tanfo no mo doso se na ye ka se o hino kora si se o atanfo nti se o ye o hino kora na wan di sa ne ma we hye ho a won se gabi obi be ko kutu ana se obi be fasika ko o disa duro ni nyina me wodi na ayira duro nyina me wobi me was ayira nyina duro chief to o ayira duro me wa ayira duro eno ta me na betumi ebe mo ayira eno dey like ultimate to na maybe on betuma like nipa no mbe bibiri no mo o mo kase ma na mbe kun nipa wi on betuma be woro de no mo na wa ayira ana se ogusun na mkwan so no mo ko hia o se o mpese o nku a e be fa wa kofi ntimi nyina me e fa se bia mada na bia akromfo aba me so na mada mbe mia mbe mia mframa se bia de na ma wa na nipa ne ba be ku a so o mbe be mia o kora mbe mia mframa o monye o na so na wo dem wa na e be fa ko gina bibi na wo de wo gina fe wo e be fa ko gina bibi na wo de wo fe mbe o mu de mu hu na chief eno eyira wa timi do kwachira na timi fa ko be se kwan no wade a emfa se wo fa card se ahani akra na wo de wo kumasi na wo kona like enkrofo ko shawo kwan so no mpese mu ndi uboni bi ebetma asa ebetma mana wasa yira bafi aba kumasi okay eno edu beba fie na se baabi epepia na edu ko gina edu beba fie edu beba wo fie kasa baabi wo fie o dan kasa na edu beba ntini nyina tu ni sa sikan ni era ni nyina me ana protection mbizu so ho mbi obi ho temi nantina mbi han ebi o ifirni fie ebi so ho ifina bonte nipa ntini nyina oba mbe protection ama nipa bia na obe fa ni ma da so kura o ya ade bia na obe kura wa entimi soro so ntimi nyina en sikan ni tu ni
yira ni nyina me wo bi ye ka ne se obi wo ho ya amroba o typical amroba obete obeba ebeji tu aduro ni sika aduro ni ayire aduro wo be da hu se nipa wo ya amroba so nipa no ba no we sa nipa corona de fo no be ka kire me sa asime si we fa do no mana o de be kokoro be nipa nti me fa ma nipa no su kure sika pa no de ma wo ne sika so wo de ye nji mpemfo no se mu ka se ye me ya dia me ye so mu ka se me yesu so na ma ye because me ka se me be ye kura o nja me nti o mu pin kura na ma ya dia na ma nipa no anti se nipa no yokrofo no oba on be kire se adi sa nipa no o yokrofo nti me ye sa dia na ma na ma ka kire nipa no se ade na me ni bi nti wonko nti sa ne ma no be oba because ansa na obeba no sempemfo na edi bibia nti omoa na edi be fium nti omoa no be kire kwan no yesi nti se we nipa bo no be kire se we nipa papa so omoa no be kire nti sa na ye wow epacho wajuma no de pa na ye din wo mfu se obi yare e na wo sa na yare metete se obi wo na tumi na de yare ma no otimi ba ho be attack wo ti se wo so no uni waiter obe konka eno kra be na wo sa de nde wo so won se adwuma we wan bia wontemi ye no wan bia mi so since me ye kwada na me na wo keta me nti sa ne ma we nyina wa ma me na ma dia hye me ho okay nti wo ba na me asa ne be sane yare no ma okra ebe mbe kire wo minim se kwan na mbe fa na ma yes ade na ma na ma yi yare mi nyina ko to bebi se ne be na ntimi be nyame nti mi nyina minim se ne me yes ane ma no eye dan na mo yi adwuma no se yi se obi ebe sa no ho yare na spirit ni di na chi be attack wa ye no free wa brebe na ya na spirit bi eso ba be attack mu won se nipa no sa de ni di na chi no ebi wo se mbe ifo na edi to no so ebi wo so teminante wo ko sha ade no anti sa ne man nyina egusi sini pa so sa anti wo ba e wo ne kwan se na be ye ansa na etimi bo nipa no okay na nipa no ho aton okay eso bi wo so be ya na ho ntor yi se wo ja na manoko ene so wasam te sen nipa no ba mi che dia wo be ne ho be ton because me hold them because ansa na wo be ba mi se na be ye bibia na ho aton okay wo pe won nan tukura 20 years kura wo ko hospital wo ko bibia na wo yare na wo hu yare so de wo ba mbe sani yare na ma ko to mi na kwa na mbe fa so ansa na ma sani yare na ma na wo hu aton okay ni de easy mami okay na ebe jise jini edi de ana na wosiri se wo person wo hu omo dia mbetuma ma no wo hu omo jini no wo person mi ma no wo hu omo mbetuma ma no wo hu omo sa ndi jini no wo dodo besin motia no wo besin omo doso 1 2 3 sa wo besin omo doso cause mbetuma ka kire o se bibi start time no de na mi wo mi ni omo de omo se na mi ni omo 99 parce c'est ça de moi burso ça because se won se omo mo so omo nkwada enti nkwada na ka on ti aburso se omo burso 99 wo ye na mo maduane na wo de wo pe na asem pa ho abi atie di ko obi ti ba no ina na no omo ni dipedi agrosa on se omo de omo odi anu na mo didi omo nkasa ka so omo odi anu na mo didi enti omo de time o timi wan kasa o timi fa odi anu bi na wo didi a se okodu mo a on betuma ba bedi odi anu no data wo de ugusu die dia no be hu se wo die dia no na yese ne dia no medini dia no content to mo no o sa no mo de mo na dia ne bia na mo pia o mo na mo didi nti o mo dia no na mo pe ba esa wo de Friday na se Monday e wo dia ne pa na mo pe ana meta pe na medi so mo nti medi so mo ba no mo ba bedi to mo apart from sa Friday ni Monday no and asa dano eno anu mo samba da bia ba mo so mo ba enye se like week na say etumi durbe 3 months 4 months ko ransa na mo be ka kire se afi de mo pe mo di anu no asa na ma piase o nti mo didi bebre sa David o mo ti fu wa no mo nam o mo ti fu o mo to me ba pa o mo ti fu mo to me ba me nche no mo bu fu
omo to me be bofu kora because omo hia bibi na me mo a omo no mo bofu okay aha anti je se ma pesa de na ma o asana omo akuma ada omo yem okay nti se bia me ho me pe gini ni bi na me pesa me nantia wo betimi ama bi bet ma ya ma me from no mo aba omo be form koda ma okay aha omo be ka se me form koda ma nti be na wo nam bia wo be ho se omo koda no omo odi wachi uko bibi kura na bibi ko tisa uko bibi na bibi pesa enye wa sam ade no amotu na obeka kire se bibi na wo fe pesa wo nko no me nko ho no na obayi wo fro se be boni bibi be ko kodi wo bibi na obeko bia obeka kire se me wuro mo ho okay me da sepania de show ya ode amaye no me pacho me busa we so betima kan okra kire me metio me busa ne ba bibi obi apeso be kan okra but me se bia be kan ye woni pa bi wo ha unni bibia wo unni aduru bia but ebi etesisi ya se yenko yesoro kwani mu abon se ka gbein na babo ase ekrofo so ko we beifo so wuti wudi se unni bibia yetesisi ya na me busa amadu wuti amadu nkache amadu de ni ko school no e wo tamale no o so amadu nti ne nkache pa last 2 months na me ti amadu nka o bon se me ko sen so babo se na ko basisi ya ese amadu ewu also be abakasa owe before na nso menya before but what yes sir obi o ha obetimi akase bia ade wei a wo yi wei e de asem bebro jai unjai ade ba chiban na police for ba chini band na ko obi o ti bia se akowe owe before ebi aka na wo drive uko speed na ni party team masa speed na ko tubo oso ye ko tisiaba so we ye ko tisia mo zongo mirika tubo branch kef no boss na kola bi atwam panyan no anya case me pa cho say nipa no ebi o ha gini ni omonam na gini ni ka asem na na suma na patono ni gini bia oni hwe na edi ade sa ni man de timi e ho bibre edi ade na nipa ni bitisa edi ade ndi on say obi wo ho obi kra ni gini no e ba ko okay nti obi kra kura itimi kire ne sa nti se krano se ne ka se krano o star no kura yo se na etimi na mamare manipa se obi o no wo suro se wo ye manage ni no kura no wo timi ba ye wo se na etimi ye na ye ma ye man krano na star no ti no star no kasa won se nipa star bia ti se amutia nti obi o sa etimi ye sa ba bibiro ho dia enyesa ha bibiro ho enyesa nipa mako nipa baku na etimisi so sa okay wow nti sanity good nti gini no wan na fata se oni motia e fadam fo no monante wan gini de omodoso nti obia betimi ni gini anante obia so oye sofo oye konfo onye sofo oye malam obia betimi ni gini anante obia ni gini betima anante but enye obia okay ha won se obi o hona kuma nya fita on se wonnama na wodwuni obi adwuni boni sa nipa no mo nko no ho na e woni pa so no won de we say like on se yo mo no mo ho different wo de obi o mbi o ho mo ye ade boni mbi o so mo ye ade boni ejiri no to would it say like obi ba won chen we ka kire o say o anka mpese asimesi wo ko yesi mami obi abukosia obi ayemesi to sajin no so ho bibre ntebi wo frɛ na waso ka kyerɛ sɛ o asimesi wo yesi obi abunu kosia nte ko yesi ma no to bibia de na moye papa no mbeba be ka kyerɛ me mbeba be ka sɛ de bi omo mpene nti me won ko yesa de no aha nti on sɛ wi ase de ye wo ho no yo nipa na obi wo ho na kuma omo kuma ye fita na nipa susu bi susu ho omo kuma enye fita nti sa no mususu muti good. But for ma na ma nkoma me. Anti sa problems ni nyina ni problem bia wo menche. Nti nipa bia no o ha bia na obeba o fa me number no 0549 640 327 0549 640 327. Good. You had it was in ria na ewuro mu nyina. Ese edua bi wo na gini e hyedua no mu. Matisa asem na gini ne wodua no mu. Nti se wo ye duru na se wo kokote edua na. Yi se wa mamre aye se wo ye madua no.
enye sa uti aduro no kra na aduro no ntumi nya adwuma so we ye amamre de magini no na gini no ye amamre ne mana gini ne be ka kiro se edua we na wate no koti dua we no na ti dua we fa ka ho na de aduro nipa na nipa no be den e betom enye sa na woni maduro no kra koti enya adwuma no kra be na wosase mu sa ya no kre and the doors be bree because on se dua be ho na okoyina sa gini no kasa kasa wo ho nti asa na obe kokoyina obi koyi dua na ebi wo na okoyi sa dua na oba na jo wontimi nda gini ni won jai no because ope amamre bi na ope se won ye ma no ansa na wayi dua no nti okwa den ye na egusi ye sa ejuma no because me dem ejuma no pa nyende ma ejuma no sa nda nti me ko kuruma ko pe dua bi kura gini wo ha omo anu be ka kire me se gini ni kasa kasa bi pia be ka kire me se me wo dua me wo sa dua we wo nti wo de ma fase tu me ho tu dua na se ansa na wati dua no nti wo tu dua na sa ko tu dua we no fambom no fan kwasa ni yare no mani pan nti ni nyina wo ho bibre on se ni so sa dua na me ka no kro on se like mbema bi wo ho maybe ono ba ko hia se ni we no onima honde en sore nti yo ni sa dua ni nyina etimi yusu ne yaye no ana sisi ayi mba bi susu wo ho oda na dwa etimi ye ne se like wono bema na da sa ni nyina ye sunsun nti otimi ba odua na etimi yusu na ye dia boa ne pan nti ni nyina ye ana bema bi susu wo sa de na etimi happy wo nti ni nyina ye wow en comment est de pa na o ma akoko asense o se akoko asense akoko o se akoko bo ha ne takra no ba ko ha na the body ni na ho hu body no o sa akoko no sa kaza no o ye di na mo de because me hu bi wo tamalia sa akoko no ne boy de si akoko bia de ne takra ba ko ha na the body no nyina gu ho sa oni atabai na oditu what and they like say edi sa akoko de juma na edi and they etimi ye juma bebre etimi di ye juma bebre on so bi wo ho na ogusu na ma na mbi hanu atanfo hanu etimi di yes ade no na ebi so ho yare eno so sa akoko na etimi di sa ne yare no enta ne boarding sa no ana obi so ho promise feel o hia bibia wona obi be ka bibi kura sem se nipa no be ya mana enyi tos edisa akoko no boss ampa na ade bia na e bad luck won nipa no so ebi ye di bompa ebi furu nipa no so na wanya de na onyi sape okay nti nipa bia na opesa ne ma no nyina wo ba etime ye ade ba ko ehia me pai mo wan se mo amu ye sa yiwe nyina no Ghana nkrofo ta kum ni papa police force so epenokre investigations yeso bo ho baby o timi frɛ saman timi frɛ obi a wawu no emie busa se hwan ne ku na na se de na ye no ana se obi akum obi otwetwa ne seka obo nutu wadwane ye pese ye chi ni pakro no eno ye wogi ni bi wo ho a wono no we na ade ma na obetimi akɔchi ni pa na ma ni pa na baka na mu asem se bia me na me ku ni pa no e bia ni pa no so wadi aduro eno te se bibisa o doso kora doso o se obi wo no we sa de na wonso wanja no hu kwa dokodi bone no de no ko be sa de no ko di sa bone no wanja no kwa bibre ho obedi bibia ade ahye no hu aso na ko ye sa de no nti ye na e wo tumi sa tumi no ya na yetimi ye sa de yetimi chi wo yeso ye wam ade bi na ebe ye nti we sa de na obe won se na duro de na wodi gu hye no hu no na de ni sa de ni nyina be sai na watma anyam nti sa de no so nipa bako pe na etimi ye no ba ye wo de na wo ba eno short kakra kwa ayade kitu akora na ebe na nipa na omache no okay beda sepi yare na utimi sa ne san ko echibium yare ben sa na utimi esa kakra na tam na so yare de na metimi sa de on se obi ho utimi bubu no wodadam obubu go ho utimi nanti oba omo de ni ba mencha ayo ne kwan na me be chiro na nipa na ya duro na wasori ana obi so ho ni yem etimi durbe 10 years kura tambia oti ho ni yem ne ye ne ya wonim bibia na yare ni free
nti oba ewo na duro na ebe ma no ye ya duro ma no so obenya hondi se nipa no woye no informa bi no ekobo sa yare no sa ni yem no ni nyina ye ha ana obi so ho se na ye kan like ni ti etme pai wontimi hu etme pai no wontimi hu de na etme e ma no sa otimi nanti sa ni sa yare no wo ko hospital wo ko si no ya bere wo ba ni nyina ye to na sa ye wo yare bi so ne sa ka se like mbema yare no se like nipa no ho ne kwoti enyedi on se enyedi no so like e wo yare bi na etimi chi sa mbema no na eno ye friend se baba so on se bi ho na sa yare ni chi na like wata o junso na ye ne ya ebi so ho junso na ne sisi na ye ne ya to esisi no se ne sisi ne ye ne ya no eni ne tima na o kwoti ne nyedi nti oba e wo sa do ne be ya ma na asori obi so no oba kura beda be ma bibri etimi mana wono ni yirukura omontem na ati because eduro na juno mo woro dema oba ne de no open wonye obe wo say oba ka se ni kunu no sisi na wo funi kunu ni fi nti ni nyina oba e waduro na be ma na wo kotu na asori agina wonu oba wuro wo de wono kasa obi bi na no aka se ampa we be ma sa de ni nyina ya gosiye nti ana ende aduro bibri wo ho na megusuye nke yare bia na nipa be ha nipa wo frema me be kire se na be na wa ni ho atom good esa salaga nko na wo na se wo station before baby be salaga de na me wo ho okay salaga de oba ho ne na obe ka se ope chief kafani okay oba na obe ka se oba salaga obe do na ka se ope chief kafani obia ni mi ana Ghana hasusu kwa buchire ni nyina bibiri nipa bibiri obia nimi se ne mi ejuma nti obia na opese o mi nipa no won nimi a dise wa family number no nti me number na 0549 640 327 0549 640 327 me number no nti nipa bia na opese o mbehuma o fa number na obehum bibia na mi ho na maboan Chief, answer me bekono. Say obi your hene or your hene or ye sikani or ye dwuma mu panimu a dia na so oye a betimi abon ho ban afiri na tamfo nsem obi your hene obi ye sikani ni nyina yo obi ye dwuma panimu sa dia na onye ni nyina kwa na yo ho nipa no de se sa de man sa ade we de ni nyina nipa no frame a me be kire no se no obe because e wo ni de woti ho atamfo de mo do so wo yo hene a wo yo hene woti o hene so de atamfo do so nti se wan pele na wo di be bo hu ba ya nipa obe hu se woti na onye so kura enche no makun nti ni nyina sa ado ni nyina wo ba yo se mo ejuma mo na wo nipa penyi won na e penyi na wo ejuma no obe hu se de na mo de no modi na chi no mo guso yi di no bono mo pese se no be na mo be sho mo ba she mo be mo no mo be she bibia no wo tena no nti ni nyina wo ba e wo se na be na ye wo ya de ama na wo so wo de abo wo humba nti sa ne ma ni nyina e wo ho chief me da se passe be to me sa fro ba me bonko e bia wo bibi ba ko bia pese wo de twato na apija me da se to then esa wo say like nipa bi so ho no mo ye business na ejuma no nkoso o frame ani nyina me betima boano na ne business na nkoso kama ma nteme nipa na nko bibia won frame me number na 0549 640 327 0549 640 327 me number no nti nipa bia na wo ye business na ejuma bia na nipa wo ye na wo hu so frame number no be kire wo se na obe na ekoso kama ma wo mo that's it p also chief kafna na ene ne kasa no ofri salaga ko duro na so pe chief chief kafna obia ebe chiro baby wo na ba na wo screen na so ene no monkomo nya abotire no church oni mu mensuro na ene wo so mo se tumi bi e wo baby chief kafna ya da se se da fofo be se hia mate also aha ene den komo ni na bisi